नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 12 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नहांती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक भोला शंकर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक मेम साहेब। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पदापड़िया पिपिली पुरी रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुमार बस्त खोर्धारे आजिर नाटक कांदुछि मुखाली तो पाई। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंटाबाड़ हाईस्कूल पड़िया बेगुनिया खोर्धारे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सापघरा पाइकसाही बोइंडा अनुगुल रे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कोसला अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी मातारिणी यात्रा कमिटी काईसिरी डेंगाबाड़ी भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी डमणा मेलन पड़िया भुवनेश्वर रे आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियोतमा। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाम्बिलो सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक केते कंदेईबू कला शांत। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी आंकुला आठगड़ कटक रे आजिर नाटक बऊ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नुआडीह पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी जोरंदा ढेंकानाल रे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क ए केमितिका संपर्क। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी तेलीबाहाली दानगदी जाजपुर रे आजिर नाटक गैंगस्टार गैंगस्टार। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी महावीर रोड ढेंकानाल रे आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी बलराम प्रसाद अनुगुल रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला।
ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ଛତିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସାଲିଆ ସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଶରଣକୂଳ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।